हॅलो गुड मॉर्निंग वेलकम बॅक टू माय न्यू ब्लॉग. कशी आहे तुमची सगळी बरं आहे न्हू? च्या बीन पिली? हांव थंय उठना येयला भायर सरलो शॉप ओपन करपा वयता. पयलीं म्हळ्यार एमकॉम सगळें आहाय न्हू, नाजाल्यार मागीर लेट जाता. रेफिना हांव उठलो थंयसर हांव कितें करतालो बरें कितें बेगीन थंय करता ते जाग्यांनी बसून आहाय थंय. कितें गो हां काल आख्खें क्लीन केल्लें भितर थंय आख्खें क्लीन केलो आहा. सगळो कचरो बीन काडून आख्खें उदक मान धुयल्लें आख्खें भितर. आनी एक पॅलेट घायलें आनी एक पॅलेट मेळटा जाल्यार आनी एक हांवें घालपाचें बरें पडना. थंय कितलें बोवाळ मातयेनी थंय कोंबी सगळी थंय शर्ट टँक आतां थंय धांवली. थंय थिंग ते रुमाचो आहाय ती थिंग जेवण घालय तेंकां, ताका लागून पयलीं थिंग वयताय ती चड म्हटरी. आतां हावळ घात तेंकां. रखड्यांक काबार गो घात तें सारकें पावस आनी थांबना. रात चडत आहा. आज दीसभर आहा दिसत म्हाका. आज पिटी करून बारीक पडत आहा. आतां वयता शॉपाचेर वयता चडना दुकानां मागीर हावळ घातलो बगडांक मागीर हावळ घातलो. आतां वयता शॉप ओपन करता. ओके सो आतां येयलो तो शॉपाचेर गिरायक करता आतां. ओके आयज बेगीन ओपन केलो 7:30 जालो तो. आज बेगीन ओपन केलें. काल मातशें लेट ओपन 8:30 ओपन केलो न्हू. आज बेगीन ओपन केलें. आज सातां टायम धरपाक सोदता 7 ओपन करपाक. कित्याक कामां वचपा लोक केन्ना वयताय न्हू, तेन्ना मातशें गिरायक जाता सकाळ फुडें. सो थंयच्यान ट्राय करतलो 7 o'clock ओपन करपा लागून. ओके अजून च्या बीन कांय पिलें ना. ते रॅपिना च्या पिवन मागीर हांव पप्पा येतले तेदून च्या पिवपा वयतालो. ते रावतले आनी मागीर हांव च्या पिवन येता घरा कडेन. ओके आतां मातशें वगत बसत थिंगा इकडे पासून मागीर डॅडीकीन वचपा जाय न्हू फिजिओथेरपी करपाक. 10 मिनटां आसून वयतलो बंद करून. मागीर रॅपिना घरा कडेन रांदतलें. सो गायज घरा वयता च्या पिवपा लागून. रॅपिना गेला शॉपाचेर च्या पिवपा वचून घरा कडेन च्या बंद जालो. सो आतां पिता ओके. ते हिंगा पावते हो आनी फॅन्सी आनी व्हडलें जालो ते. पावसा भिजत आसलो आसतलो. स्विटी आनी येयलीशी. स्विटी कितें गो सेकेंड आवय लायलो चिकोल. कितें जालें कितें गो ते हिंगा पावताय कोंबियो बीन. ते टर्की बीन खंयच्यान भायर गेलो आसता तें कळना. च्या पिता आनी वयता मागीर शॉपाचेर. मागीर रोखडो वचपा वगत जातलो डॅडीकीन. ओके च्या पिता आतां चंय च्या ओपन धांपून जाल्यार इथे गेली रॅपिना गेली आनी मी गेली कॉफी करून म्हाका. कॉफी करून म्हाका आनी जेम मामीन केलेलें. आनी कैलड गोले गोण्या पिताच्यो च्या बीन पिता. च्या पिवन मागीर मेळटा गिराक कोता रॅपिना ते. आतां हांव च्या बीन पिवन येयलो. तेगे रॅपिनाच्या वाजून एक धाट आतां घरा कडेन. नेक्स्ट कशी ते बसून आहा सकल खंयची
सकल बसून आहा ते वचना गो च्या पिवपाक हा मागीर पिता गरम आहा आनी वयन पिला हायले ओके पावस पडत आहा बेजार येता सारकी आज आनी तामना सकाळक करून आहा बेजार येता त्या टायम बीन जालो वचपाचो आनी एक 10 मिनटान भायर सरतलो ओके सगळेच असं आता भायर सुद्दां वयता डॅडीगेन जात्रा बरयता म्हणजे रेपिना आहा शॉपाची हिंगा आतां थंय रावतलें शॉपाची ओके हांव डॅडीगेन वयता थिंगसर थंय मेळटा तुमकां पावस पडटा थिंगा आहा थंय थांबलेलो ना तें थंय उदक थंय आतां वचून येता ओके मागीर मेळटा सगळेच आतां येयलो घरा येयलो थंय रेपिना रांदता थंय कितें करता गो हाजें केसन नुस्तें गो कांटाळीचें तामचेंच मगो ओके ही सुमदोडी मोटेली ही केर आसतली तो कितें म्हण शेवटो ना गो केर गो ती सो ते कांटाळे नुस्तें काडून दिलो हांवें तें करचें आतां ओके कितें करता गो तेजें आमट टिकलो ओके ओके कर चल मागीर जेवण रांदून जालें म्हणटा दाखयता तुमकां ओके जेवण जाता म्हण जाल्यार तेमकां हावळ बीन घाता दुकरां बोकडांक मातशें भायर हाडून बांदता मातशें आजोर कलेस पावसान मागीर पावस येयल्यार मागीर पसून भितर घातलो ओके हेंग चोय कितें करताय ती भिजत रावताय आनी आतां थंय सुकताय चोय ती हें बीन हिंगा आहाय ती पयलीं दुकरां मातशें हावळ घाता आनी येता ओके दाखयता तुमकां थिंग वचून चोय नीस आनी तेंक कोण गायला आजी तो चोय चोयता चोय कितें करून तो चोय कितें करून चोयता चोय चोय बारकेली तेंक ती बालदी आमी थिंग रुमाकच उरताय कळना की रुमाचो मागीर आहाय तितलें तिजो वेस्ट आसत तितलो घालून बालदें सो तेका लागून बऱ्या पडटा तें घालपा लागून ओके आतां तेंक घाता ओके कितें रे कितें जालें कितें जालें कांय ना कांय ना कांय ना हय हय चोय सगळी हडशीक करून जाल्यार उदक मान मातशें क्लीन करपा जाय तें चोयता कांय ना टेस्ट करून कोता चोय आतां चोय आनी तें आजून फॅमिलियर जालें ना म्हाजें बरें आजून भिता म्हाका चोय तें केंस साफ उलयना हा भिवन आनी बरें हाताय सारकी कितें रे कितें जालें तें दाट दाट गायलें तेंकां बरें हाताय सारकें हा गो हा हा चोय कोंबियो बीन आहाय हिंगा तेमकां चडना आसतलीं डॅडी गेलो तेन्ना आपणा सेपरेट जाल्या हिंगा तेगे थिंग ते भाटां आहलो त्यो त्यो हिंगा आनीक जाल्याय थोड्योश्यो आहाय तेगेल्यो चड न्हू ते गिनी फळ बीन एक आहा ते भायर चलते रोकडो हो दिकुलो थिंगसो तेंक सोट म्हण जाल्यार चोय चोय लव बर्ड्सांय आहाय चोय बसून काडूक काडूक जालो भितर तें प्लास्टीक बांदलो आनी उदका लागून तेका लागून आहाय चोय ह्या दिसा तांत बीन कांय चोवपाक गेलो ना हांव भितर चोवपा जाय मागीर पासय म्हण भितर गेलो ना आजून बसून आहाय कॉम्प्युटर आतां आनी हेंग चोय म्हाका दिसली उपाशी आहाय म्हण चोय सुदामा देडीन हावडान घायलें तेंकां भरपूर राण गायल्या चोय आतां हातून सद्या भायर बांदीत तेंकां चल गो चल या भायर या यो चोय आण बांदली तेंक हिंगा आतां आनी ती हावड आहलो ती बीन हिंगा आण बांदल्या भायल्यान खांद्या म्हण चोय आतां चोय तेका
ऑलमोस्ट स्पॉट बनवू हा तेंगेले काल हायलो न्हू भरपूर हे आतां तेमकां चड जाता खावपा न्ही हे सांजे म्हळ्यार काबार करता ते चोय सगळीं खंय बसून वत घेताय ती आतां तेशी देडीगे आहा ती हे सायडीन येना हे सायडीन येयले जाल्यार माताय ही तेशी गेल्यार तेंक माताय कळना तेच करून तेम गेले सगळ्यांक गेले सो ते सगळ्यांक तेम केकू कडेन घालपा म्हण चित्ता हांव कित्याक दोनूय कडेन हावडोन घालपा पडना तेमकां आनी हिंगा थोडे दीस राती कडेन आनी घालपा जाय पूण मागीर हिंगा संवय जाल्यार हिंगा रावता न्हू मागीर थिंगा म्हाका आनी कितें हाडून दवरपा मेळटलें सो एक आसतात तें मागीर सांगता तुमकां ओके आतां जेवण रेडी जालें म्हणटा जेवता अजून जालें ना जेवण आतां कच्ची आनी येयला कच्ची चल मागीर जेवण बीन रेडी जालें म्हणटा मागीर मेळटा तुमकां जेन बीन चमचो मागीर मेळटा ओके सगळेच अशें जेन मातशें आड पडलां आतां उठला 4 जालीं आनी वयता शॉप ओपन करपा लागून आज कोणा हावळ घालपा ना सगळ्या हावळ घायलो आहा चोय येयन आहा हिंगा आतां रावताय चोय कितें करून ती बोकडां आहाय ती कितें रे कितें जालें कितें जालें रे कितें जालें कितें चोयता रे कितें चोयता कितें चोयता कितें चोयता कितें करून तूं येता शॉपाचेर यो या वयता आतां शॉप ओपन करता ओके सगळे थंय आतां येयला शॉपाचेर बसला सद्या आतां गिरायक कांय ना मातशें 5-6 मिनटांच करून गिरायक येता आतां मातशें पातळ गिरायक 1-2 कस्टमर येताय मागीर 5 बीन जालें म्हणटकीर मागीर आसताय गिरायक आतां हा थंय बसून ओके सगळेच शॉपाचेर सुद्दां मिला सामान हाडपा लागून आतां थंय कितें जाय रे चिप्स जाय आतां येयलो तो खंय आसलो तो राजू क्लास आहली ओके ओके एग्जाम लागीं पावलो न्हू क्लासूच आसतले हा आनी तो हिमांशी खंय काणा खबर न्हिदलो आसतलो न्हिदोन रावता काय म्हणटा न्हिदोन उरतलो तो सद्दां मागीर गिरायक सद्दां आसा थिंगा दीत तेका सामान सगळें आतां शॉप बंद करून ते भायल्यान आहा पावस थांबना सारको पावस आसपा रावता मागीर पावस गेलो म्हणटकीर वयतलो मागीर घरा भरपूर पड सारको सारक्यांनी बंद करून 10 मिनट जालें हिंगा आहा कुत्री हाडपा उडकता ना गेले म्हणटकीर मागीर घरा तांचो खेळचो पडटा हाडटा पावस सगळेच आतां शॉपार जमजम न्हावलो बीन येयलो पावस आजून थांबलो ना पडटिंगा आहा फुडें मागीर रेपिना सुत्री घेवन येयलो म्हाका व्हरपा पावस भरपूर पडटा सारको आजून थांबलो थंय सो आतां न्हिदता सकाळ मागीर पसून बेगीन उठपा जाय न्हू टायर्डूय बीन जाला सारको सो आय होप तूं म्हाजो ब्लॉग लायक केलो सो ब्लॉग जर लायक जाल्यार कमेंट कराय शेअर कराय लायक कराय आनी कोण चॅनलाचेर न्यू आसल्यार सबस्क्रायब कराय आनी म्हाका तर कॉन्टेक्ट करपा जाल्यार इंस्टाग्रामाचेर कॉन्टेक्ट करपा जाता इंस्टाग्रामाचेर ओके सो फाल्यां मेळटा तुमकां दुसरे व्हिडिओचेर टील देन टेक केअर बाय बाय गायज